ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಅಪಾರ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧುಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಶಾಂತರೂಪಿಣಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುದಾನ್ವಹಂ. राम राम नमस्कारम. श्री चतुर्वेद विद्या गणपति वेदाश्रम श्रीकृष्ण गोष्ठानम्. भानुगुप्ता यातयामम् वेदमानीययो भुवि अध्यापयत्कण्वमुख्यान् तस्मै वेदात्मने नमः. ॐ श्रीमहासवित्रे नमः. आकूत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा मेधायै मनसेऽग्नये स्वाहा दीक्षायै तपासेऽग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णेऽग्नये स्वाहा. आपो देवीर्बृहतीर्विश्वशम्भुवो द्यावा पृथिवी उर्वन्तरिक्षा बृहस्पताये हविषा विधेम स्वाहा. विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो पुरीत सख्यम् विश्वो राय ईषुध्यति द्युम्नम् वृणीत पुष्यसे स्वाहा. ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारभेते मापातम् आस्य यज्ञस्योदृचाः शर्मा आसि शर्मा मे यच्छ नमस्ते अस्तु माहिग्गासीः. ऊर्गस्याङ्गिरस्योर्णम् मृदा ऊर्जम् मे यच्छ सोमस्य नीविरासि विष्णोः शर्मा आसि शर्म यजामानस्य. इन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि उच्छ्रायस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मापाह्यज्ञः सः. आस्य यज्ञस्योदृचाः व्रतम् कृणुत व्रतम् कृणुत व्रतम् कृणुत. अग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञियाः दैवीम् धियम् मनामहे सुमृळीकामभिष्टाये. वर्चोदाम् विश्वधाय सग्रसुतीर्थानो असद्वशे. ॐ